يسمع بدو بارتي يدبسو على الكرسي شمونفور يخطيو لي راسي كي نسمع بود شوازي ما سيداس مخو مكراسي وانا معالي بوس نقاسي كي نشوف تلفزيون كاين لا غريف دي زونسينيون يسكيو الهوم لي فينيون شمافو بالفوضى مونطال عندي كوستو في الفوتبال كاع لا جونيس مالاد مونطال انايا اليوم جو مون فو عرفتني وكلشي بستان كلشي كذاب كلشي فوق قولي وين لا فيريتي كي نقرا في الجورنال كاين باكار بين لافلان شمونفو انايا خرجت زمان يدبزو يلعبو ديما بيناتهم يتحبو مازال في البقرة يحلبو كي نسمع على المرا مسكينة حسبوها بقرا ما تكتب وما تقرا رفضت قانون الأسرة طومبي اليوم رجعت حرة شمونفو أنا مزوج 10 أنايا اليوم جو مونفو عرفتني وكلشي بستان كلشي كداب كلشي فوق قولي وين لا فيريتي كاين غاشي في المطار كاين غاشي في لي بار في الشوارع كاين لي باربار كاين غاشي في الجامع النص راقد والنص يسمع شمونك وانا نصلي في الدار تليفون ناصوني بريزيدانا ديميسيوني الخوانا يعبوني واش نخير قلبي طاب اللي نشوفو نقول شباب شمونك وانا يغلق في الباب انايا اليوم جو مفروض عرفتني وكلشي بستان كلشي كداب كلشي فوق قولي وين لا فيريتي انايا اليوم جو مون فوق عرفتني وكلشي بستان كلشي كداب كلشي فوق قولي وين لا فيريتي يسمع بالكوديطا والحومة قاريطة والحومة قاريطة ندخل تحت الكوفرطة وغيطي غيطي الغيطة حتى تخلص الموبيطة قولي واش نهد الحياة يحكموا فينا المدامات يحكموا فينا المدامات كلشي خلاص ورجال رمونا كامل في لابوبال واش عملنا بالاستقلال انايا اليوم جو مون فوق عرفتني وكلشي بستان كلشي كداب كلشي فوق قولي وين لا فيريتي انايا اليوم جو مون فوق عرفتني وكلشي بستان كلشي كداب كلشي فوق قولي وين لا فيريتي كي نسمع بليزانتيلو كاين منهم بالكيلو لابروس رجعت في ستيلو عربوفون فرانكوفون قاهرة ولا لا سوربون راجل فيهم قولي شكون يسمع بالساتيليت وتساير خدمة زلاميت وتتفرقع كي الديناميت الناس خرجت من الأوربيت واحنا مازال بدون الزيت انا كرهتكم انا مليت انايا اليوم جو مون فو
اليوم كل شي فستي انايا اليوم je m'en fous قول لي وين لا vérité. Bonjour. Bonjour. Vous êtes français, écrivain, et vous venez de publier Une guerre sans fin aux éditions Libella Marencel. Votre roman se fait l'écho d'un épisode peu connu de la guerre d'Algérie, celle des irradiés de Reagan, victimes des premiers essais nucléaires français, perpétrés dans le Sahara en 1960, 2 ans avant l'indépendance donc. Alors, comment ces essais ont-ils pu rester secrets jusqu'à aujourd'hui? Ils ne sont pas restés secrets, c'est-à-dire que c'est pas un scoop. L'existence des essais a été portée au public régulièrement. On peut le savoir vaguement. En même temps, c'est vrai que c'est étonnant de constater à quel point, même par exemple les travaux d'historiens sur la guerre d'Algérie, en règle générale, ils ignorent au sens où ils ne parlent pas, n'évoquent pas ces essais, parce que ça se déroule au fin fond du Sahara, parce que c'est donc vraiment le sud algérien, qu'il y a eu effectivement très très peu de combats, quasiment pas de résistance, encore que dans ces zones-là, qui étaient vraiment sous contrôle, qui étaient des territoires militaires. Cela dit, c'est effectivement une histoire tout à fait stupéfiante d'apprendre que ces essais nucléaires, non seulement ont commencé en février 1960, c'est la première bombe atomique française a éclaté à Reagan, enfin à proximité de Reagan, donc dans le Sahara algérien, en février 60, mais qu'ils ont duré à Reagan d'abord et ensuite à Heinecker, un petit peu au nord de Tamanrasset, dans le Haut-Gard. Ils ont duré jusqu'en 1967, c'est-à-dire longtemps après l'indépendance algérienne. Combien d'essais? Les chiffres sont peu connus parce que les archives sont interdites d'accès. En fait, il y a eu 4 explosions réellement importantes à l'air libre et il y a eu ensuite une trentaine d'essais souterrains. À Heinecker, c'était uniquement des essais souterrains. Il n'y a plus d'essais atmosphériques. Uniquement à Reagan, les premières années. 4 essais qui s'appelaient, c'était très patriotique, Gerboise bleue, Gerboise blanche, Gerboise rouge, et le 4e qui a mal tourné, Gerboise verte. Ce qui est assez étonnant, c'est que ces essais donc, ont duré longtemps après l'indépendance, parce qu'en fait ils ont fait l'objet d'accords secrets, en marge des accords d'Évian, qui autorisaient la France à conserver ces emplacements d'essais militaires à Reagan, à Heinecker et aussi d'ailleurs à Colombes-Béchar, qui s'appelle aujourd'hui Béchar, où ont eu lieu des essais chimiques et bactériologiques dont pour le coup on sait encore moins de choses, si ce n'est que dans la région de Béchar et l'Adra où je suis allé, moi pour écrire Une guerre sans fin l'année dernière, on en parle avec beaucoup de terreur. Est-ce que vous savez combien de personnes sont concernées? Non, on peut estimer combien de personnes sont concernées. Du côté français, alors aujourd'hui, il y a une association qui regroupe les vétérans des essais nucléaires français, les vétérans des essais nucléaires sahariens et également les vétérans des essais nucléaires polynésiens qui ont pris la suite à partir de 68. On estime qu'il devait y avoir environ 10 000 personnes autour de Reagan, par exemple, à l'époque des essais. Officiellement, très très peu ont été exposés. Ces quelques soldats officiellement exposés ont été suivis. La majorité d'entre eux n'a pas été suivie parce qu'elle n'a pas été officiellement exposée. De fait, parmi ces gens, énormément de gens sont malades. Aujourd'hui, il y a des taux de cancer qui sont nettement plus supérieurs à la moyenne normale. Et par ailleurs, il y a très très peu d'études en Algérie sur les conséquences sur les populations locales, qu'elles soient sédentaires, dans la région des oasis, jusqu'à Adrar, parce que la contamination a été d'autant plus importante certainement qu'il y a eu un accident. Et que le sable est une matière particulièrement radioactive et que les vents de sable, comme on sait tous, sont particulièrement puissants dans cette région du Sahara. Officiellement, la France, qui a reconnu avoir fait ces essais, qui a mis l'année dernière en ligne sur le site du ministère de la Défense une longue étude sur les essais français au Sahara, qui a publié cette étude comme par hasard, juste au moment où Alger a eu lieu le premier congrès international sur les essais nucléaires. C'est un sujet qui aura mis presque 50 ans à sortir, mais qui est en train de sortir réellement. La France reconnaît les essais, reconnaît même éventuellement qu'il y a eu des incidents imprévus, et néanmoins persiste à dénier toute conséquence sur les hommes qui y ont assisté, contre toute raison. Les vétérans français, aussi bien que les populations locales, ont été exposés
Il y a des retombées. Alors, on ne peut pas les mesurer parce que justement, les archives, c'est l'inconvénient de maintenir un secret, de maintenir une chape de plomb sur l'information. C'est que les archives étant inaccessibles, l'État français déniant toute réalité aux plaintes des vétérans, en fait, on n'a que les témoignages humains et on n'a pas de certitude scientifique du tout sur le fait que les gens étaient irradiés ou non. On sait que les gens nécessairement ont été irradiés. Les anciens de Reagan ont développé un nombre de cancers qui est 2 fois supérieur, je crois, à la moyenne nationale. Et je lisais dans un recueil de témoignages sur justement des anciens de Reagan, le témoignage d'un monsieur qui, peu après son retour du Sahara, est devenu prêtre, je crois, et emmené un groupe de jeunes garçons, de scouts, dans un musée scientifique en Allemagne, et dans la salle qui était dévolue au nucléaire, tout d'un coup, la présence de ce groupe a affolé tous les compteurs. Alors il est sorti de la pièce, les compteurs se sont calmés, il est revenu, les compteurs se sont affolés à nouveau. Ça c'était en 66 si je ne m'abuse, il a cherché à comprendre pourquoi, et en fait c'était le ceinturon qu'il portait déjà à l'époque des essais nucléaires, qui affolait tous les compteurs. Officiellement, il n'a jamais été irradié, il l'a nécessairement été. Il expliquait qu'aussitôt rentré à son hôtel, il s'était débarrassé de tous ces objets métalliques qui dataient de son service militaire. Malencontreusement d'ailleurs, il les a mis à la poubelle, ce qui n'était pas une très bonne idée, parce que écologiquement, c'était pas la meilleure chose à faire. Et que subitement, il avait quelques petits problèmes de peau au niveau justement de la boucle de ce ceinturon, qui se sont effacés dans les semaines qui ont suivi. C'est-à-dire que le lien est évident dans le témoignage de ce monsieur, qui est tout à fait crédible. Est-ce qu'on peut dire que ces vétérans français ont servi de cobayes finalement? Alors, c'est aussi une grande question qui est totalement stupéfiante, qui est totalement sidérante, parce qu'il semble bien, et d'ailleurs l'État français pour une part l'a reconnu, que des soldats ont été sciemment exposés aux conséquences des irradiations, enfin des explosions. Et en particulier, un régiment entier a été envoyé sur le point zéro à la suite d'une explosion en 62, soi-disant pour tester le matériel. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'en même temps, dans le rapport dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut lire sur le site internet du ministère de la Défense français, cet événement est reconnu au motif qu'il fallait tester le matériel en cas d'attaque nucléaire, parce que tout ça se joue quand même dans le contexte de la guerre froide. Il était nécessaire que la France ait une arme atomique du point de vue des stratèges militaires. Et donc ils reconnaissent qu'ils ont exposé sciemment des soldats, mais la ligne suivante, ils vous affirment que personne n'a été irradié, ce qui est quand même assez stupéfiant. Et par ailleurs, dans tous les témoignages d'anonymes qui étaient à Reagan, mais qui n'étaient pas... qui s'occupaient aussi bien du bâtiment que de l'entretien de la mécanique des engins, tous ces gens qui n'étaient pas officiellement liés directement aux essais nucléaires, qui donc n'ont pas été contrôlés en tant qu'exposés aux essais, il y a beaucoup de témoignages qui sont très concordants et qui disent qu'effectivement on les a fait asseoir en plein air le jour de l'explosion, avec dos à l'explosion, avec les mains sur les yeux et les genoux devant les mains, et que pour autant ils ont vu un éclair tellement il était puissant. Bon, ça, il n'y en a officiellement pas trace. Il y en a certainement trace dans les archives, mais elles sont absolument fermées. On peut ajouter encore que parce que il y a un vrai problème de transmission, en l'occurrence, entre l'État français et l'État algérien. C'est un tabou également. C'est un tabou également en Algérie pour une raison en fait toute simple, c'est que les pères de l'indépendance ayant accepté de signer ces accords secrets en marge des accords d'Évian ne sont absolument pas coupables évidemment des essais nucléaires français, mais par contre ils sont responsables aussi des conséquences du fait que ces essais ont perduré encore pendant plusieurs années. Donc le silence est de plomb aussi en Algérie, c'est aussi un sujet tabou. Et pour aller plus loin, ce pacte secret conclu donc en marge des accords d'Évian, n'a-t-il pas d'une certaine manière préfiguré la loi du silence qui semble devoir régir les rapports entre les deux pays? En tout cas, il me semble que c'est un sujet qui est passionnant aussi pour ça, malheureusement. C'est qu'on voit bien à quel point les mensonges, le mot est excessif, mais les deux façons de raconter l'histoire des États algériens et français, aussi éloignées soient-elles, ces façons, fonctionnent parfaitement bien ensemble. C'est-à-dire que le silence des uns arrange les autres. Et c'est un peu une constante quand on approche la guerre d'Algérie, quand on montre à quel point la vision historique qui a été longtemps la seule développée en Algérie, c'est-à-dire la vision d'un peuple uni qui se libère tout seul de l'oppresseur, qui est évidemment caricaturale. La situation en Algérie a été beaucoup plus compliquée que ça, y compris par les luttes intestines entre militants algériens, etc.
fonctionne parfaitement avec la vision française, la caricature comme ça d'une division en France entre les colonialistes et les anticolonialistes, et on ne cherche pas à aller beaucoup plus loin. Il y a un autre exemple de cette entente formidable entre les deux histoires officielles, je vais dire, c'est l'histoire des harkis, c'est-à-dire que qui sait encore aujourd'hui, que ce soit en France ou en Algérie, qui sait qu'il y avait plus de soldats musulmans. قد شحن بكمية تصل إلى المقدار الذي يحدث الخطر، وفي خطوة متأخرة جدا وبعد مرور أكثر من 40 عاما أدركت السلطات هناك خطورة الوضع، فعمدت إلى تسييج مساحات هائلة لآلاف الأمتار، معلنة أن المنطقة خطيرة جدا، وأدرك الناس ساعتها أن الخطر حقيقي ويتهدد الجميع. احنا الحقيقة هي حتى لو كانت أمراض ما كانش اللي على بالو بها، حتى يعني الأمور تاعها وين بانت هذه في وقت سعيد عباده هو اللي بدات تبان الحقيقة تاع البومب اتوميك، اللي كان هو وزير المجاهدين، هو اللي شهر بالشين تاعها باش خلق لها هذه 13 فبراير. ما كناش نحتفلوا بها سابقا، ما كانش يعني يخلق احتفال تاع 13 فبراير. عاد الناس راهم يحوسوا على الأمراض هذه من واش، ودرك راهم يبنوا عليها واحد الكرياج باربولي باش يعني الناس ما يكونوش يدخلوا المنطقة ديك تاع الأشعة. هاي فيها خدمة درك هاي موجودة. Par rapport à l'Algérie, les choses sont un petit peu plus. بالنسبة للجزائر فإن الأمر يبدو معقدا، إذ أن الجزائر ولحسن الحظ كدولة مستقلة يتوجب عليها أن تطلب من الحكومة الفرنسية وضع خطة للمتابعة الطبية لإعادة تأهيل تلك المناطق، ففرنسا لا يمكنها لوحدها أن تقرر إرسال فريق للتنقية والبحث، حتى وإن دفعت إليها تحت ضغط الحركة الجمعوية من الداخل، فإن هذا الأمر لا يكفي، إذ لو استمرت الأوضاع على هذا الحال فستؤدي حتما إلى إحداث مزيد من الأضرار بالناس الذين يعانون الأمراض المهلكة، فالأمر يبدو مقلقا للغاية. Donc est-ce qu'on va attendre que tout le monde soit mort pour s'en occuper? C'est quand même un peu inquiétant. ومثل ما لمس بالجزائريون من أخطار التفجيرات النووية، لم يسلم أيضا العديد من الفرنسيين المجندين والذين كانوا بالقرب من مواقع الانفجارات ينفذون الأوامر العليا، فمنهم العديد من مات لاحقا، ومنهم الكثير من أصيب بالإشعاعات وظلوا حاملين لأمراض كثيرة، وهم كذلك يعانون اليوم بمرارة وألم. أصابني فيروس يسمى بازور الخلايا، ويؤدي إلى التعفن والتآكل، وبالتالي يتسبب في إحداث سرطان الجلد. لازمني هذا منذ أكثر من 40 سنة، وأنا أتردد على مستشفى بفالونس ومستشفى في ليون للأمراض الجلدية. من هنا بدأت مأساتي، وأجريت عملية جراحية في العام 1989، والآن وجهي يتآكل من كل الجوانب وبشكل مخيف كما ترون. خلال ال5 سنوات التي عقبت عودتي من الجزائر واجهتني مشاكل على مستوى الغدة الدرقية، الأمر الذي دفعني إلى إجراء عملية 900 وألفا عن عمر يناهز 55 سنة، ونحن لا ندري إن كان لموته علاقة بمخلفات تلك التجارب، إذ أصيب بورم سرطاني في الدماغ مع أنها حالة نادرة، لكن لا ندري ولم نبحث عن سبب الوفاة. وواضح أن سياسة الزيف والتلفيق كانت منهجا اعتمده مسؤول الذرة لفرض السرية والتعتيم على أسرار السبق النووي، وهو الزيف نفسه الذي انطلع على فرنسيين آخرين. لماذا نخفي بأننا كنا في إينيكر؟ لقد كنا كذلك. لماذا نستمر ل40 سنة في ترديد الكذب؟ يجب أن نرفع رؤوسنا ونواجه الضغوط. لقد أرسلونا كحيوانات تجارب، يجب أن لا ينسى هذا. عليهم أن يعترفوا بظلمهم ويعترفوا بأننا أصبنا هناك.
لم نكن واعين بالأخطار التي تصيب أي شخص عاش تلك الانفجارات. أما الآن فندرك تماما حجم المخاطر التي تنجم عن الإشعاعات النووية، وأعتقد أن الانفجارات السطحية كانت أكثر تلويثا للمحيط. لإخفاء هذا الملف القاتم والتستر على الوقائع والحقائق الدقيقة، عمدت سلطات باريس إلى الإحكام التام للأرشيف المتعلق بالتفجيرات النووية في الجزائر، واعتباره من الطابوهات غير القابلة للتناول والاطلاع. ومما زاد في عصر البحث في أعماق هذا السر للصلة المباشرة بحاضر ومستقبل أناس ظلموا في هذه الأرض، قرار باريس الأخير القاضي بعدم فتح الأرشيف النووي إلى الأبد. المطالبة الملحة من طرف جهات عديدة بفتح الأرشيف المتعلق بهذه التجارب، والذي يصنف إلى حد الآن على أنه أسرار دفاعية لا يمكن الاطلاع عليها. وفي هذا السياق نشير إلى خطوة أولى اتخذت في هذا الإطار بالنسبة للأرشيف الفرنسي المتعلق بهذه التجارب، وهو السماح بالاطلاع على التجارب المتعلقة ببولينيزيا. لكن الأمر يبقى مطروح بالنسبة للجزائر، حيث أن القانون صدر وأقصى الجزائر مع أنها كانت الضحية الأولى لهذه التجارب. ولهذا نستغرب كيف يصدر قانون يشمل أرشيف التجارب في منطقة ولا يشمل أرشيف التجارب في منطقة أخرى. نحن أيضا نطالب برفع السرية العسكرية حول بعض المعلومات للتمكن من إقرار بعض الإجراءات لمواجهة الإشعاعات النووية التي أصابت الناس. عندما نطالب برفع هذه السرية لا يعني أننا نطالب بكيفية صنع القنبلة النووية، ولكن بالمقابل نود معرفة كل الإجراءات التي اتخذت آنذاك خلال فترة التجارب، ومنها مثلا معرفة اتجاه الريح آنذاك لنعرف أين توجهت الأشعة، لأن التجارب كانت سطحية، وبالتالي فإن هناك مناطق أصيبت بالإشعاعات. وحتى هنا في فرنسا يعاني بعض الباحثين والدارسين من رفض الحكومة لرفع السرية عن المعلومات العسكرية. ولمواجهة هذا الأمر فإن هناك دعاوى قد رفعت إلى المحاكم الفرنسية، وإذا لم تحل المسائل من خلالها فإن دعاوى أخرى سترفع إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. أنهت فرنسا تجاربها النووية بالجزائر في العام 67 و900 وألف، ما يعني 5 سنوات بعد استقلال الجزائر عنها في العام 62 و900 وألف. إذا من رخص لها بإجراء تلك التجارب في بلد يفترض أنه بات مستقلا، وبالتالي سماحوا لها بارتكاب الكارثة ضد البلد؟ بعض الجزائريين يتساءلون هنا كما غيرهم، وآخرون يعتقدون أن في اتفاقية إيفيان التي حصلت بموجبها الجزائر على الاستقلال بنودا غير معلنة وغير واضحة تعطي للفرنسيين الحق في استعمال البرنامج النووي دون قلق، وآخرون ينفون علمهم بذلك. وهذا من الأسئلة اللي طرحناها على الحكومة الجزائرية. هل فيه تجارب نووية بعد الاستقلال؟ بالطبع فيه تجارب، لأن هذه أمر ما هو السر، ولكنه تم ضمن اتفاقية إيفيان. اتفاقية إيفيان فيها شق سري لم يطلع عليه أحد، هذا هو الشيء اللي لازم. هذا إدراجها بالنسبة لنا يحط حتى المسؤولين السياسيين والتاريخيين على اتفاقية أمام أسئلة مهمة جدا. كيف قدروا إنهم يسمحوا في جزء كبير من الوطن إنه يبقى مزبلة أو يبقى حقل تجارب نووية ونفايات نووية للمستعمر؟ يعني شيء مهم، يعني عندهم مسؤولية تاريخية لازم يجاوبون عليها. وفيما لم